guys. Hi guys. For today's vlog. Gagala kami guys. Punta kami SM. Tignan nyo guys. Pupunta kami ng SM at may... Tignan mo guys. Oh. Hi guys. So, ayusin na nga natin. Hello guys. So, for today's video, kasama ko si Mama at si Tito. Punta kami SM guys. Bili kami Jayco. Ay, kasi promo ngayon. Dahil promo ngayon. So, samahan nyo kami guys. Let's go. Punta kami ng SM. Yes guys. Shout out sa inyo guys. And panoorin nyo kami na pumunta sa SM. Let's go. Let's go. Let's go guys. So, ayun na guys. May tricycle na guys. So, sasakay na kami. Let's go. Ayun na, tricycle na. Labas po. Labas po. I-send mo na sa akin. Mauna ka. Ikaw na. Baliwan. Sakay na kami. Sa Jayco guys, tignan nyo guys. Let's go. Guys. Hi guys. SM na kami guys. Ay, naabutan kami ng cut-off guys. Dunkin na lang siguro. Triple Choco Boom. Guys, naabot na kami ng cut-off ng Jayco. Hello ma. Okay na? Guys. Kami dito guys kasi magba-Vikings kami. Tignan nyo. Hi guys. Vikings. Vikings charot lang. Let's go guys. Hindi, maglalaro talaga kami ng arcade. Mag-arcade kami guys. Oh guys. Ay. 哎呦我的妈！ Lalaro siya guys. Kanya kasi mabilis sa pagkakala. Let's go na. Let's go guys. Lakad kami guys. Naghahanap kami na. Ay, puro sipa na rin guys. Ang ganda. Ang ganda. Pili ah. Ayan. Dali, mag-model. Model kayo guys. Dali na. Pasko na dito. Pasko na ako kasi Pasko na guys. 9 months na lang. tingnan nyo guys. Bukas Pasko na. 9 months Mag-swimming na lang. tayo. 9 months na lang. Pasko na. Shout out guys. Pasko na bukas. Ay, ganda ng siyempre oh. Naka 10% off. Bago, Happily Korean Kitchen. Bye chewy cookie. Ano, tara? Ano? Bye chewy cookie! Bye chewy cookie! Ano? Ang ganda nito, Biu. Pwede ka dyan. Maganda ba yung dark choco na color? Color.
daw may likod. Saan na siya? Ito namin si mama, guys. Saan? Wait lang. Hindi ko makita. Saan? Hindi ko makita. Guys, sinanap namin si mama, guys. Nawawala, guys. Saan? Diba, chewy ko? Guys, ito na yung nawawala, guys. Wow! Guys, bibili sila ng Dubai Chewy Chewy. Dubai Chewy Chok. Wow. Sana all. Tingnan nyo guys, si Melay guys, may pinili. Charot. Mamaya ano kami sa supermarket. Saan tayo? Punta kami ngayon ng Dunkin guys. Dunkin. Bibili kami ng donut. Parang ano, naku butter na ito naman naiiba eh. Sabihin mo ako sa Ano? Ayan lang naman yung ano eh. Ano po? One bread bundle. Hindi pa kami ba? Done na, guys. Papahinga lang kami, guys. Magpapahinga lang kami. Sakit ng likod ko. Akin pa, ah. Shout out, guys. Kay Mr. Hawaii. Thank you so much. Shout out. Hey guys, mag-grocery na kami. Let's go. Nasa hypermarket kami. Let's go. Ah. Ba, ito yung sinasabi ni Kuya, oh. Pantin. Ito ata din yan eh. Pantin. White yun. Ito Ha? yung ano. May ano na, conditioner. Oh, 'di ba? Yan 'yun. Maganda 'to. Pag gold, maganda 'to. With conditioner. Habang dahil ito. Ano ba? Langs. Doon. Sa dulo. Mr. Hawaii. Thank you so much, Mr. Hawaii. Oh, pili siya ng kulay, charot. Andito yung ano yung papango ni Mami. Ano na yun? Sa hypermarket. Woo! Doon tayo yung papango ni Mami. Dilata tayo, babe. Ah...
So, pupunta kami na, nasa, ano ka, asan tayo? Nasa hyper. Ay, supermarket. So, yun si Namimili Mama. kami ng Dilata. Galata for Foods. Ay, ilang ano to, ilang weeks yan. For ilang araw yung ulam nyo. 1 day. Sardines, maling, rose ball, yes, and ano ba to? Corned beef. Yes. Meatloaf. Yes. May sardinas din kami guys. Rose ball. Masarap to guys. Kaya bumili na kayo. Ay, nasabi mo na. Mas maganda yung salita. Let's go, guys. Counter na. Let's go. Abangan nyo kami sa susunod na panahon.